A very good morning to one and all. Today press conference is all about the latest news which is going on. Scrapping of ODPs, plane Sarkona, plane Sarkona. And we have seen this lately for the last two terms. की न्यू सरकार येयलो आदल्या सरकाराच्या मंत्र्यान जो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसता तो खंयचो प्लॅन करता तो नवो सरकार जो येता तेजो मंत्री येवन तो म्हणटा हो प्लॅन सारको ना म्हणून. आनी अशे सगळे लोक चिंतीत रावता की बाबा प्लॅन कोणी केल्लो. स्टेटमेंट सगळे मिनिस्टर दिता, प्रेस कॉन्फरन्सीस मिनिस्टर दिता आनी सांगता हो प्लॅन रॉंग. सो हो प्लॅन कोणी केल्लो. हे सेम चीफ टाउन प्लॅनर न्हू जे आयज आहा ते काल आसले, जे 10 वर्सां पयलीं आसले, 5 वर्सां पयलीं आसले. टाउन प्लॅनर सेम न्हू हे. जे एसिस्टंट इंजिनियर त्या डिपार्टमेंटान आसता प्लॅनिंगाचे ते सेम न्हू. जे ड्राफ्ट्समॅन ग्रेड 1 ते सेम न्हू. हांव एक सिंपल एग्जांपल दिता. ह्या प्लॅनाचेर जी सायन मारल्या हो चीफ टाउन प्लॅनर प्लॅनिंग जो आतां आहा पळय तोच. आतां जो कोण चीफ टाउन प्लॅनर आहा आमचो राजेश बाब तेजी सायन आहा. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी TCP जो आतां आमच्या गव्हर्मेंटान चीफ सेक्रेटरी आहा. चंद्रकांत बाबू कावलेकर मिनिस्टर ड्रॉन बाय हे सगळे जो प्लॅनिंग एसिस्टंट आहा, एसिस्टंट इंजिनियर आहा, मेंबर सेक्रेटरी राजेंद्र पंडित आहा आनी चेअरमॅन फ्रांसिस्को सिल्वेरा आहा. हो एग्जांपल दिता पार्राचो प्लॅन. जेन्ना 2012 रिजनल प्लॅन येयलो आख्खे गोंयचो तो पळय हो रिजनल प्लॅनाचो हो एक हांवें भाग हाडला तुमकां दाखोवपाक. आनी हेचेर दाखयता हो आमचो पार्राचो हिल. हो हिल आमचो पार्राचो. थिंगा चर्च आहा, तो एक बरो फेमस रोड आहा आमचो माळांनी म्हणटात थिंगा. हेलो जिंदगी रोड म्हणून हो कितें म्हणटात तेका. ही चर्च आमची, फाटलो आख्खो हिल. आनी हिंगासर कितलेसोच जागो आमी पयलो त्या रिजनल प्लॅनार की हो सेटलमेंट झोन म्हणून दाखयलो दोंगर. आनी तेचे उपरांत आमी जेन्ना पार्रा ODPन हाडलें ओन्ली फॉर दीस रिजन तो आमी आख्खो ग्रीन एरिया जी आसली ती मेंटेन केली आनी ऑरेंज जे हिंगा दिसता तुमकां ब्रावन दिसता सेटलमेंट झोन आमी काडलो. जे कोणे ऑलरेडी परमिशन घेवन बांदलेले तेंचो एलाव केलो आमी कित्याक ते दाखयले आमी. दिस वॉज द चेंज वॉट वी डीड ब्रिंगींग पार्रा अंडर द ODP. आयज कितलेच एक्युजेशन चालू आहा की मायकल लोबोन हे चेंज केले म्हणून कितें टेनंटेड लँड. टेनंटेड लँड जो तर आदी रिजनल प्लॅनार पासून चेंज केल्ली आहा थिंगा एक रायडर आहा. हो रायडर वाजा तुमी सारको व्हेरी व्हेरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स बरयल्ले आहा हिंगा सारके. आनी तेजेर बरयल्ले आहा की एनी ऑफ दीस प्लॅन जो हिंगासर सेटलमेंट झोन जो तर चुकोन येयल्लो आहा ऑफ विच इज अ टेनंटेड लँड जो तर टेनंटेड लँड येयल्ले आहा जाल्यार इट शूड बी ट्रिटेड एज एग्रीकल्चर ओनली ऑर इट शूड बी ट्रिटेड एज ऑर्चर्ड. सो हो जो तर खंयचो भितरलो थोडो भाग चुकोन येलो जालो जाल्यार इट इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड फॉर चेंज ऑफ झोन बिकॉज इट इज परचेज अंडर 18K. इट इज अ कोमनिदाद लँड
or it is private which is purchased under 18K. So ते सनद जायत ना तेजी पासिंगूय जायना TCPन. सो जे हार्प चालू आहा की इतलो टेनंटेड लँड चेंज जालो, इतलो एग्रीकल्चरल टेनंटेड लँड चेंज जालो, तसो जायना चेंज तो. That is always treated as a agricultural land. Here it is very, very clear. You can check this. Explanatory memorandum जो हा तेजेर बरयल्ले हा. Point number 1. No tenanted land shall be permitted for development and shall be governed by Goa Land Use Regulation Act 1991. बरयल्ले हा. Point number 1. So why nobody is questioning, and no journalist is questioning the minister, asking him who prepared the plan. Plan कोणे प्रिपेअर केलो? लोकांक, गोंयच्या लोकांक आणि बिझनेसमॅनांक. जे बिझनेसमॅन आयज हॉटेलां बांदता गोंयान, जे बिझनेसमॅन आयज कसलो तरी वेव्हार करता गोंयान, आमचे गोंयकार आसूं ते, वा गोंया भायरसून येवन कोण 5 स्टार हॉटेल बांदता, तेका सांगता आयज तुजो सनाद कॅन्सील जातलो म्हणून. आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरोवपाचें, आनी इवन द TCP मिनिस्टराक, की what sort of example are you trying to set that the government of the day changes their land use. What is the meaning of town and country planning? You are planning a particular area, you are giving some area, extra area for development. Now the TCP minister in the board meeting said, I will give 400 FAR touching old Goa. कोणे विचारूंक ना तेका? Not a single MLA has asked, which I fought being a minister last time, की ती area 60 FAR or 100 FAR वयर जावंक जायना म्हणून. That area should not exceed more because it is touching our World Heritage Site, UNESCO. Old Goa is a World Heritage Site. थिंगासोर 400 FAR म्हणजे कितले? 18 floors. 18 floors they want to permit. And they are giving a affidavit till today that we will manage our own water म्हणून. There is no water pipeline also over there. There is no proper electricity there. Garbage treatment plant जो येवपाचो आहा तो पासून लोक म्हणटा नाका म्हणून थिंगा, आनी 400 FAR ची बिल्डिंग एलाव करूंक सोदता. TCP बोर्डान पास केल्या. Nobody is questioning. हे आमचे जे म्हणटा तो येदो व्हडलो गोलमाल जाला पार्रा ओडिपीन, 60 FAR ते 60 FAR उदा. What is the meaning of 60 FAR? Ground plus 1. We have kept the same FAR. We have removed this settlement zone and made it green. You can come and see this plan and this plan. जोर तर कोण थिंगा एक इंस्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट घालूंक सोदता, आनी इन द Gram Sabha of the Panchayat, we had put the proposal before the people that we want to come out with a Institute of Hotel Management. All the Goan students can come and study free of cost, where today people are paying some 70, 80, 1 lakh. I offered land for that. On the main road, I offered land that I should be given permission, and it was given to me. And Michael has changed his land. Maka baba land कित्याकूच बांदूंक नाका पार्रा. We have all our things in place. If the government doesn't want me to start Institute of Hotel Management, revert the land back. I am not interested. If the government is saying no. But I will put up the proposal before the minister also again, before the CM also again, the government of the day. Your plan कोणी केल्लो? हो प्लॅन गव्हर्मेंटानूच केल्लो आदी 2012. हो प्लॅन कोणी केलो? हो सेम गव्हर्मेंटान केलो. सो हिंगा सायन कोणी मारल्या? तेणीच केल्या. जो चीफ टाउन प्लॅनर आहा तेणेच सायन मारल्या, जो प्लॅनिंग असिस्टंट आहा तेणे सायन मारल्या, मेंबर सेक्रेटरी आहा तेणे सायन मारल्या. हो कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तोच म्हाका कळना. Whom are they trying to fool? Or is there some other ulterior motive behind it? Or there is some thing to say that I am in control? If you are in control, don't put people in trouble. लोकांनी जो तर आयज सनाद फारीक केले, इवन गरीब लोक आमच्या गोंयकारांनी तेंची सनाद ते रिवोक करता अशें म्हणून तोंडान सांगला, अजुनी बरोवन घालूंक ना. वी वील टेक देम टू कोर्ट. वी वील टेक दॅट मेंबर सेक्रेटरी टू कोर्ट.
If somebody's sanad is getting revoked, आमच्या लोकलाची, I will tell the local, you file it in court. I will spend the money for that. Because this cannot be done. If you think that this plan is wrong, you redraw a new plan. Redraw a new plan. Don't say I will revoke. तुम्ही धमकी देता. You are indirectly sending a wrong signal to the investor in the state of Goa. All the investors are scared today. All the investors who are there, who have come to this beautiful state of Goa, who want to set up a 4-star hotel, 5-star hotel, create job employment, job opportunities, are scared. They don't know what is going to happen to the regional plan also. This plan came into force in 2012. Till 2017, this plan was on hold. When Vijay Sardesai became the Minister for Town and Country Planning, this plan was put to use after 5 long years. This is what happens. Every minister says that the predecessor has done a wrong plan. वो बीजेपी सरकारान जेन्ना हांव मंत्री आसलो तेन्ना चंद्रकांत कावलेकर मंत्री आसलो तेणे सायन मारल्या. सेम बीजेपी. ही इज नॉट फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. मे बी काँग्रेसांतून येयला आसतलो बीजेपीन तो. आनी जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसलो वो चेअरमॅन आसलो. हांव तेचो मेंबर पासून ना त्या कमिटीचो. सो वाय दे आर ट्रायंग टू टार्गेट मी. तालिगांव ओडीपी कित्याक ओपन करिना तो? थिंगा 350 FIR आहा. शेतां कितली चेंज जाल्या ती कोण सांगिना? And I am appealing to all the journalists, you should caution this. Just open the plan and check how many fields are changed, how many hills are changed. आम्ही हिंगा एक्झाम्पल दिलो. आम्ही हिल काढले. हिंगा ब्राऊन आसले ते हिंगा आम्ही ग्रीन केले. तुम्ही येऊन पळया. पोर्रा गांवान येऊन पळया. आमचे आख्खो दोंगर ग्रीन आहा आणि आम्ही तसोच दवरूंक सोदता तो. वी वॉन्ट टू कीप इट लायक दिस फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. फॉर द 3rd generation, 4th generation, 5th generation, our youth should say that yes, our great grandparents have kept this hill for us, like how it is given to us today. हे कोणाक सांगता? हे कोणाक फटयता? गोंयकारांक फटयता हे. कितें एकशे दाखयतले आमी NOC रिवोक करता. दे आर ट्रायंग टू शो दॅट दे आर मिस्टर क्लीन. खूब वस्तू आहा. One by one will come out. If we have done something wrong, you correct it. I have no issue. I am not stopping Kalangut Kandalim. They are doing operation of plan which is 5 years old. That time the minister was Francisco D'Souza, Chief Adi. तेजे उपरांत विजय सरदेसाई जालो. तेजे उपरांत बाबू कवलेकर जालो. आता 3 मिनिस्टर जावन गेले. तो प्लॅन इन फोर्स. पीपल हॅव बिल्ड हॉटेल्स, हाऊसेस, रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सेस इन कालांगूट कांदोलीम प्लॅनिंग एरिया. आणि आता एक मिनिस्टर येता आणि म्हणटा हे सारकें ना म्हणून. आय विल रिवोक द NOCs. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? वी विल राईट टू द CM that the investor who has come into this state of Goa is very scared. They don't know which way to go and what to be done next. कितें करपाचें पयलें? Some people will take the remedy to go to court, but nobody wants to come to Goa and have a fight with the government, because same government, same BJP government has done the plans, and what they had done, this minister wants to undo it and do it himself, something different. आज सगळ्यांक कळला आसतलें की 400 FIR जो तर कदंबा प्लॅटोचेर नेक्स्ट टू वर्ल्ड हेरिटेज सायट डीड जाल्या कितें जातलें पळय तें. जेन्ना विजय सरदेसाय मिनिस्टर आसलो तेन्ना ग्रेटर PDA बाबुशाच्या अंडर आसली आनी एक प्रपोजल असो जालो की आमी 400 FIR दितले म्हणून. 300 तेन्ना 400 नासलो, 300 आम्ही ओपोज केले ते. इवन सम एरिया दे वॉन्टेड टू इन्क्लूड ऑफ ओल्ड गोवा इन ODP of greater PDA. We opposed it. I being a minister at that particular time, I had opposed it. And Chief Minister had given a very categorical statement that I will not allow this thing to happen. Dr. Pramod Sawant. I am not against anybody over here. Neither I am trying to show that what Vishwajit Rane is trying to do or whatever. He is a minister today. He can speak anything and try to do anything. But he has to also understand
that there is an investor who is come in the state of Goa. He set up a green industry in the industrial estate. He is setting up a green industry on the beach belt or even interiors of Goa by taking all permissions from the government. And if he is made to run from pillar to post, nobody will have faith on Goa and also on the government of Goa. That today there is one plan. विश्वजीत गेले का आनीक दुसरो मिनिस्टर येतलो तो म्हणटलो हो प्लॅन सारको ना. प्लॅन कोत्ता तरी कोण? हेचेर प्रश्न आहा. होच प्रश्न तुम्ही ताका विचारा, हो प्लॅन करता कोण? मंत्री कोत्ता आपल्या घरा व्हरोन काय थिंगासोर हे सगळे प्लॅनिंग असिस्टंट इतले जाण 6 जाणांची सायन आहा ते करता आनी एक एजन्सी अपॉइंट करता ते असिस्ट करता करपाक. अशें दिसता की हे करीत ना आनी प्लॅन खाली वच कोत्ता गो. त्या मिनिस्टरान केला तर ह्या मिनिस्टराक लायक जायना, हो मिनिस्टर करता तो फुडलो मिनिस्टर लायक करचो ना, हो आनी कोण लायक करचो ना. फायनली हू इज गेटिंग दिस थिंग? आयज कोणे रेजिडेन्शियल घर बांदला, 2 हाऊसेस बांदला, कोणे एक गेस्ट हाऊस बांदला, तेजो म्हणटा एनओसी रिवोक करतले आमी सनादाची. हाऊ कॅन सनाद एनओसी बी रिवोक्ड? वी विल रायट टू द कलेक्टर. इट कॅनॉट बी रिवोक्ड. Once sanad is issued, it cannot be changed. At that time they did not know. जेन्ना एनओसी दिताले पीडीए और टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, तांकां खबर नासली की हो झोन सारको न्हू म्हणून. ते सेटलमेंट झोन आहा म्हणूनच दिल्या न्हू तेणी. आतां तुमी चेंज करता. आय एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी. म्हाजो एकूय सनद ना. जे आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट बांदपाक घातले पार्रा, तेजी सनद घेवंक ना हांवें अजुनूय. आमी घेवपाक घातले, आमी एप्लाय करपाक घातले आतां फॉर इन्स्टिट्यूशनल झोन, नॉट फॉर होटेल टू बिल्ड अ होटेल. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इन शॉर्ट, वाय शूड अदर पीपल सफर? They just because the minister is saying that this is wrong, then why did Rajesh sign on it? He is the chief town planner. Why did he sign on it? Why did Mr. Pandita sign on this? The plan which was finalized by the then Minister Chandrakant Kavlekar and Francisco Silvera's chairmanship, and there were members to that committee who were some architects and all, engineers and all. Why did he sign on this? I would understand. I was a member to that this thing. I was not even a member to the committee. So this is what it is. ती 5 वर्सां पयलींचो प्लॅन केला कोणी, आनी तो ऑपरेशनान आहा. सगळी हॉटेलां पास जाली, गेस्ट हाऊसां पास जाली, रेजिडेन्शियल हाऊसीस, रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस पास जाली. त्याची एनओसी आतां रिवोक जाता. आय डोंट नो विच डायरेक्शन द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज गोईंग. तांकां जर कितें जावपाक जाय जाल्यार तेणी त्या लेवलाचेर जावपाक जाय न्हू तें. इन शॉर्ट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज त्या लेवलाचेर जावप न्हू. आतां कोणाक जर मुख्यमंत्री जावंक जाय, कोणाक चीफ टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जावपाक जाय, आनी कितें त्या लेवलार तेंचे हितून जावंक जाय न्हू, विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी एंड विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द गव्हर्नमेंट. डोंट ट्रबल द लोकल्स, डोंट ट्रबल द बिझनेसमॅन, whoever are come in the state or whoever within the state. म्हणजे आमचे गोंयकार बिझनेसमॅन न्हू फायनली सगळे जे कोण आहा पळय तितून. से हांव नको आतां कितें पळय तें रियल स्टोरी. जे भाशेन ऑपरेशन चालू आहा अशें दाखोवंक सोदता की आय एम वन अपमॅनशीप, म्हणजे आय एम अबाव दीस, आय हॅव द ऑथॉरिटी, आय कॅन डू वॉट आय वॉन्ट, बट यू आर ट्रबलिंग द पीपल हियर. अशें आतां लोक उलोवपाक लागले भायर. बट वाय आर वी बींग टार्गेटेड? दिस इज नॉट माय लँड. सी आय एम रिप्रेझेंटिंग द एरिया एज अ MLA ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय एम टॉकिंग. म्हाका कांय फरक पडना. तो जो तर प्लॅन म्हणत आपूण नेवो करता, तूं कर नेवो, आमकां प्रॉब्लेम ना. कितले प्लॅन म्हणून करतले आतां 5 वर्सां पयलीं आमी प्लॅन केल्लो, आमी आयज पासून म्हणूंक ना हांव परतून करता म्हणून. तो प्लॅन चालू आहा. पीपल हॅव बेनिफिटेड आउट ऑफ दॅट प्लॅन. सो आतां परतून कोण येता आनी म्हणटा आय वील रिवोक ऑल द एनओसीज. यू आर स्कॅरिंग द बिझनेसमॅन. वॉट फेथ
will those other businessmen have and other people have on the government of the day? This is what I am asking. काय ना उलोवप जावं तेणे तो जो तर म्हाका आपयता उलोवपाक हांव येता न्हू. आय एम रेडी एज अ MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. I am ready to talk. If he is saying something is wrong, he should caution the chief town planner, who was then the same chief town planner. अबे सायन आहा तेजी. डॉक्टर पुत्तराजू आदी आसलो. ह्या प्लॅनाचेर तोच आहा. राजेश म्हणटा पळय तो बाब. तोय म्हणून बरो मनीसूच. तो म्हणून हांव म्हणना तो वायट. सो ही मस्ट हॅव चॅक्ड न्हू ऑल द थिंग. कित्याक प्लॅन म्हाका उगडास आहा तेन्ना 5 पावटी रिटर्न येयला. प्लॅन पास जावंक ना. 5 times it came back. This I am talking about Kalangut, Kandolim, ODP came back 5 times. हे सारखे ना, हे सारखे कर, add this, minus that. अशें म्हणून डायरेक्शन टू मिस्टर R.K. Pandita 5 times it came back. And then it got approved. So हांव स्ट्रेट हे करता की गव्हर्मेंट ऑफ द डे, Chief Minister and Town and Country Planning Minister should come out very clear that the plans what they are making today. आता तो तेणे सांगला आय विल रिड्रॉ ऑल दिस प्लॅन. वास्को प्लॅन फाटल्या दिसांनीच केला स्क्रॅप म्हणटा ते. मारगांव PDA स्क्रॅप, म्हापसा न्यू प्लॅन आनी खंयचे तरी हाडले एक्सेप्ट तालिगांव. बाकीचे सगळे तेणे म्हणटा न्यू प्लॅन. सो वॉट इज द फेथ ऑफ द पीपल who had converted their land and taken sanad and constructed something, or taken sanad and waiting for construction? What is the faith of those people? So every minister who will come is going to do a new plan. He is going to do a new plan. How it is possible is what I am trying to say. How can every minister come and say I want to do a new plan? The old plan was not correct. Same government same आहा. पूण दुसरो मंत्री येता आनी म्हणटा हे सारकें ना. तालिगांव म्हाका दिसता तो चुकला, हो इसवल्ला आसतलो. हो तेका उगडास करून दिता की तालिगांवूय म्हणून एक एरिया आहा तेजो ODP जाल्लो आहा. तोय तेणीच केला न्हू. ना तेणे करूंक ना. तो ओके कहो जालो तो नका. ना हांव म्हणना तेणी पळोवनी न्हू. तो म्हणटा हे सगळे प्लॅन ओके ना, एकूच सारको आहा. आतां सी गव्हर्मेंट तेंचो ते जाय पळय तशेंच उलयतले. आमी इतलेंच म्हणूंक जाय की लोकांच्या इंट्रस्टान की तुमी म्हणटा NOC कॅन्सील करतले म्हणून, हे सारकें न्हू म्हणून, ते सारकें न्हू म्हणून. आमी तेंचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक हिंगा आहा. We will have to move the court. There is no other option. We will go to the court. First, we will talk to the minister if he is agreeing to talk. We will talk to the chief town planner. We will talk to CM. You are sending a wrong signal. Every government comes, they are trying to change the old plan, which is not correct. Stability आसपाक जाय न्हू. प्लॅनाची म्हणून स्टॅबिलिटी आसपाक जाय. ते म्हणटा गव्हर्मेंटाची स्टॅबिलिटी आसूंक जाय. गव्हर्मेंटाची स्टॅबिलिटी जाल्यार प्लॅनाची स्टॅबिलिटी जाय न्हू. चंद्रकांत बाबू कावलेकर कोणाचो मनीस तो नका हांव. आदलो मंत्री आमच्याच सरकाराचो आसलो. फ्रांसीस सिल्वेरा आमच्याच सरकाराचो आसलो. विजय सरदेसाय आदी आमच्याच सरकाराचो प्लॅन सायन मारला तेणें. आदलो प्लॅन कलांगूट कांदोलीम, तालिगांव ODP तेणें सायन मारल्या. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, जो तर त्या टायमार ते सरकारान आसले आनी आयज जो तर ते शेणल्या कोण तेंचो प्लॅन तुमी स्क्रॅप करता. इज माय सिंपल से. एंड what is the this of the people, where the people stand today. जेंचे तेणी सनद घेतल्या, जेणी कोणें घराचो प्लॅन एप्रूव करून घेतल्या, 4 घरां बांदपाक, 4 भावांनी 4 घरां बांदपाक एप्रूव करून घेतल्या, तेंचो where do they stand today? What is their fate today as on date? Don't keep the people hanging like this. Don't misguide the people. Be very clear what you are trying to say. तुम्ही म्हणता की मिनिस्टर चेंज जाता तसे प्लॅन चेंज जाता. जाल्यात न्हू. तुमकां दिसना हांव कितें उलयला रॉंग जाल्यार म्हाका सांगा. ना म्हाजो क्वेश्चन असो, ऑफिसर सेम आसता बरोबर. हय ऑफिसर सेम आहा. ऑफिसरांक हे सगळे मिनिस्टर यूज करता अशें म्हणटा तुमी. See, I am saying that officers should not get used. Same officer has signed on this, same officer has signed on this.
हांव कितें म्हणटा, ऑफिसर सेम आहले न्हू, तुमी सायन मारूंक ना. आतां तुमी म्हणटा तुमचोच प्लॅन रॉंग. कोणी केलो प्लॅन येवन? हनुमान काय येवंक ना हिंगा प्लॅन करपाक. रातचे राती प्लॅन हाडून दवरलो आनी घेवन गेलो. यात हनुमान झालं म्हणजे. तेच आतां चालू आहा न्हू. सी हांव मिनिस्टराकूच परत मागता की तेणें हे चिंतचें म्हणून की बाबा तूं तुजेंच चिंतिनाका, और तूं आनी कितें जर तर चिंतता जाल्यार तुजें अवश्य कितें बरें पळय तितलें जावनी तुजें, पूण तूं लोकांचें रॉंग चिंतिनाका. ना तो कितें तरी चिंता आसतलो. ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ समथींग. I don't know what he's trying to prove himself, but he cannot put people's businesses at risk. People have got plans. See, आमच्या हितून एक प्लॅन आसता. कोणूय आसूं तो, एक बिझनेसमॅन येयला आनी एक प्लॅन घालता आनी हो प्लॅन तो म्हणटा आपूण इतल्या टायमान आपूण हे गेस्ट हाऊस तयार करतलो, हो हॉटेल तयार करतलो, हो इंडस्ट्री तयार करतलो, हो इन्स्टिट्यूट हे तयार करतलो. ते हितून तो इन्व्हेस्टमेंट करता, लोन घेता. ऑल ऑफ अ सडन इट इज अनसर्टेनिटी जाल्ली आहा की आफ्टर गेटिंग सनद ऑल्सो दॅट सनद इज इलिगल म्हणटा, आफ्टर गेटिंग अप्रुवल ऑल्सो दॅट अप्रुवल इज इलिगल म्हणटा. आतां चालूच आहा न्हू, न्यूजपेपरूच छापून हाडटा. तेदूच छापून हाडली की आमची नांवां कित्याक छापून हाडली? फॉर वॉट रिजन? देन आख्खे गोंयच्या लोकांची नांवां छापून हाडा न्हू तुमी. रिजनल प्लॅनार आख्खे गोंयच्या लोकांचे चेंज जाल्ले. प्रत्येक ओडीपीचेर पणजेचे आनी तालिगांवचे कितके लोकांचे चेंज जाले, तेंची नांवां कित्याक हाडिना तुमी छापून? दे आर द whoever it is, minister is using the newspaper, minister is using the journalist to print some names, which is wrong. No, which is wrong. I have never put somebody's name. आम्ही केन्नाच नांवां कोणाची घालूंक ना. नांवां घातल्या न्हू तेतून. कोण तरी पळय हांव एक क्लियर हे दिता. द अदर डे सम नेम केम ऑफ सम आल्वारीस. तेची लँड ऑलरेडी हे आहले, सेटलमेंट झोन आहली 2021 प्लॅनार. ओडीपीचेर सेटलमेंट झोन आहले, तेजें नांव हाडलें. I don't know, he's not my relative or something like that. I'm just giving you an example. Don't put somebody's name on the newspaper. What is the meaning of that? If these people have asked for, there is a application which came. तुम्हीच दाखवला न्यूजपेपरान की you are hereby given time period of 60 days to make an application before TCP to change your land use. So everybody will put their application for change of land use. So if it is changed, his name should come on the newspaper that he is a violator. How he becomes a violator? When the change of land use is done by the planning assistant, by the member secretary and by the chief town planner, not by a minister and not by a MLA. It is done by the government officers. These plans are drawn by the government officers and not by any minister or MLA. And nobody should come under pressure. ना तो ऐको ना ऐको, आम्ही क्लॅरिटी दिल्ली हा. प्लॅन कोणी केला? आय वॉन्ट टू नो प्लॅन कोणी केला. तुम्ही इसारा न्हू, तुम्ही जर्नलिस्ट, यू हॅव टू कम आउट अँड गिव्ह द राईट मेसेज टू द पीपल. यू आस्क द मिनिस्टर हू हॅज ड्रॉन द प्लॅन. मिनिस्टर तुमच्या प्रेशर घालता असं दिसता काहीतरी करून. सी तेंका कसलोय प्रेशर घालून तो आमचो पॉलिटिकल प्रेशर आम्ही पण घेतले. दॅट इज आवर लेवल. बट वाय इज एवरीबडी बींग युज्ड फॉर दीस पर्पज? तेका कितें करूंक जाय तें करूं न्ही. मुख्यमंत्री आहा स्टेटीचो, तोय TCP मिनिस्टर आहा, तेणी दोगांयनी सांगून सगळे लोकांक की बाबा हे आमी चूक केल्ली म्हणून. आमी चूक न्हू, हेंच्यांनी चूक केल्ली म्हणून. कोणें सायन मारल्या पळय तेणी. आतां तेच ऑफिसर सायन मारता आनी तेच ऑफिसर म्हणटा हें सारकें ना. हितून खंय तरी हितून खंय तरी अल्टिरियर मोटीव आहा. स्पेसिफिक टार्गेट तुम्ही इशारा दाखवा. सी ऑफिसरांक काय ना, आम्ही तुमकां तेदूसय प्रेसान सांगलेले, ऑफिसरांक धमकी दिता. तुका आयजूच सस्पेंड करतलो म्हणून. तेदूच तुमकां सांगले न्हू, आय विल सस्पेंड म्हणून. वाय FIR इज नॉट फायल ऑन मायक्रो. म्हाजेर दुसऱ्या दिसा FIR घातली. तेंकां पयलीं कितें सांगलेलें
आय विल पुट FIR ऑन यू, आय विल सस्पेंड यू. केले सस्पेंड? विचारा मग तुम्ही. द जर्नलिस्ट इज नॉट आस्किंग. तशें न्ही सर, म्हणजे विश्वजीत ओपन धमक्यो दिवन तुमकां टार्गेट करता ऑफिसरांक अशें आमकांच न्हू, तो आता खूप जाणांक टार्गेट करपाक लागला. दिस इज अ क्लियर मेसेज टू ऑल द इन्व्हेस्टर्स हू हॅव इन्व्हेस्टेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट्स अ क्लियर मेसेज and the newspaper is being used to send this message. I am telling you, it's very clear. All the channels and the newspaper is being used to send this message to all the businessmen. This is wrong. Yeah, I am saying this. You tell me where I am wrong. Show me who has done the plan. Sir, तुम्ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तुमका दिसता की सीएम हे गजाली एका सपोर्ट करता आसतलो? I don't know. I have not discussed this matter with CM. This matter is still with him. तो अजूनही बसून उलयता आणि कितें 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 करता, ताका जाय तें करूनी. सीएम काय उलयता? आमी 5 वर्सां पयलीं प्लॅन केल्लो. पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आर व्हेरी हॅपी विथ द प्लॅन. दे हॅव री-इलेक्टेड मी विथ 5,000 वोट्स. तो जर हांवें प्लॅन रॉंग केलो जाल्यार म्हाका इलेक्ट करपाचें, म्हाका घरा धाडपाचें. हांव काटार तरी जिखपाचो 200 वोटांनी 100 वोटांनी. आमी 5,000 वोटांनी जिखलेले आहा. सीएम जिंकला तसो 5च्या मध्ये. ना ते हांव कांय उलयना. तुम्ही माझ्या तोंडान काय घालिनाका जाय. हांव तुका म्हाजे क्लॅरिटी दिता. जर तर आमी प्लॅन बरो करूंक ना जाल्यार लोक आमकां घरा धाडपाचे. इन शॉर्ट, तुम्ही म्हणता ऑफिसरांक ब्लॅकमेल करता, संजय ऑफिसरांक ब्लॅकमेल करता आणि सीएम त्याचे ऍक्शन घेना जाल्यार तुमकां सीएम निग्लेक्ट करता. सी आमी क्लॅरिटी दिल्ली आहा ऑन दीस प्लॅन. आता फुडें कितें कारवाई तेणी करूंक जाय. दे आर इन द रुलींग, दे आर द गव्हर्नमेंट, लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट. बट क्लॅरिटी इज व्हेरी क्लियर दॅट समथिंग नीड्स टू कम आउट. इन शॉर्ट, दिस इज द मेसेज वॉट आय वॉन्ट टू गिव्ह टू द मिनिस्टर अँड CM ऑल्सो, दॅट एक प्लॅन येयलो तो कितलो तेंप उरतलो. तो 10 वर्सांक येता प्लॅन, तो कितलो तेंप उरतलो तेजेर क्लॅरिटी चीफ मिनिस्टरान दिवची. आमी असेंब्लीन विचारतले तेका, वो कितले वर्सांक बाबा तुमी दवरतले. मंत्री कितलेय चेंज जावनी. आयज प्लॅन येयलो, तो सायन मारला, रायट फ्रॉम ड्राफ्ट्समॅन टू इंजिनियर टू प्लॅनिंग असिस्टंट टू टाउन प्लॅनर टू सेक्रेटरी टाउन प्लॅनिंग, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर टाउन प्लॅनिंग अँड चीफ टाउन प्लॅनर. इतल्या लोकांनी सायन मारल्या त्या प्लॅनाचेर. तो प्लॅन कितलो तेंप उरप. हो मंत्री गेलो उपरांत तो प्लॅन गेलो, मंत्र्या वांगडा प्लॅनूय गेलो जाल्यार तेज्या वांगडा रोल करपाचो तो प्लॅन आनी ताका दिवपाचो, बाबा तूं शेणलो आतां वा तूं गेलो, तूं हो प्लॅन घेवन चल म्हणून. एटलिस्ट तोहे तरी क्लॅरिटी आसपाक जाय. असेंब्लीन सांगूंक जाय सीएमान ऑर मिनिस्टरान की आपलो टर्म सोंपलो, आपल्याक काडलो जाल्यार प्लॅन रोल करून ताच्या हातीन दिवप. तुजो हे सोंपलो, हो प्लॅन घेवन चल घरा. I am talking the facts. This is not a joke. The answer needs to be given by the government. पण आता टाइम लिमिट ना प्लॅनाक कितले. No, answer needs to be given by the government. I remember when Vijay Sardesai became the minister, तेणी एक नई रूल काढली की लँड यूज मॅप जो आसलो प्लॅन हो असो न्हू असो म्हणून. मागीर तो तसो करचो पडलो. आतां चीफ टाउन प्लॅनरान सांगलें ताका हो लँड यूज मॅप रॉंग म्हणून. आनी तेन्नाय तोच चीफ टाउन प्लॅनर आसलो पयलीं केल्लो पळय तेन्ना. सो एंटायर प्रोसिजर of Arpara Nagwa, Parra had to be redone again. So every minister comes, he puts his terms and conditions. So the best thing is the chief minister has to come out with some order which should be binding to all, that the plan rolls back into a case when the minister is dropped or the minister's term is over. प्लॅन रोल कर आनी परत दी ताका मिनिस्टर, हो बाबा प्लॅन तुवें केल्लो चल आतां तूं घेवन घरा. आनी आतां न्यू मिनिस्टर येता तो न्यू प्लॅन करतलो. सो द बिझनेसमॅन अँड ऑल्सो द लोकल पीपल वील नो दॅट हो म्हाजो प्लॅन जो आहा, जो आतां प्लॅन येयला, दॅट इज ओन्ली टील द मिनिस्टर लास्ट. मिनिस्टर गेलो जाल्यार प्लॅन गेलो. हो सरकार बदललो जाल्यार प्लॅनूय बदललो. अशें कितें तरी क्लॅरिटी येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. की सम क्लॅरिटी वीच शूड बी इन रायटींग, वीच शूड बी ऑन द रूल बूक. एमेंडमेंट हाडा रूल बुकाचेर
टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टाचेर अमेंडमेंट आरा की एकदा प्लॅन जो म्हणटा तुमी 2030 or 2032 or 2025, then it should be valid till 2025. Then redraw a new plan. It's not that a minister changes, the plan goes. It's not that the government changes and the plan goes. Government गेलो, plan गेलो. ऑफिसर्स हे कर्तुत्व म्हणता सर तुम्ही मिनिस्टरांचे किंवा व्यवस्थांचे. It's not like that. You have to understand what I'm trying to tell you. It's very simple. The officers are there only in the office till the age of 60. They may get transferred from here to there. But the plan which they are drawing cannot be changed as per the whims and fancies of the minister or the government. पण ते आता change They have to make the government understand that this plan is for 10 years. You cannot touch this plan. So do you believe that the minister doesn't understand the plan or the plan? तो सगळ्या लोकांक हितून घालूंक सोदता एक कन्फ्युजनान की हो प्लॅन जे सगळे केल्ले आसले ते सगळे रॉंग म्हणून. आतां आपूण कितें करता ते सगळे सारखे आसतले म्हणून. तुमकां तेणें पयलो एक टावन प्लॅनिंग बोर्डाचो एक झलाका दिल्लो आहा सारको 400 FAR फॉर that area Kadamba Plateau, which is never possible. That's a rocky area. So was सारखं झालं बाबू राव म्हणलं पहिली. No, 400 FAR म्हणटा तो ऑलरेडी टाउन प्लॅनिंग बोर्डान सांगले तितून. I will create a satellite township म्हणटा तो. He knows the meaning of satellite township. सिंगापूर वचून रावलो जाल्यार सॅटेलायट टाउनशीप जाता. हिंगा करपाक गोंयांत. गोवा इज गोवा. Goa should remain to the generation after 50 generations also 100 generations the way how Goa is. एकूच आमची धाकटुली टाउनशीप whatever is that hub हा पळय तो एकूच पाट्यार. And we don't want more. For whom you are trying to do that? See, my area is a tourism area. Kalangut Kandolim is a tourism area. We wanted more hotels. We have given more hotels. It's called planning. Planning there. That time is the chief town planner Allah, Dr. Puttaraju. He said this area should develop into a hub of tourism. How can old Goa, which is this Kadamba Plateau, which is touching old Goa, become a 400 FAR? Is my simple question. And all journalists, all the reporters should ask this question. This is what you are for. No, तुम्ही इसारूंक जाय म्हणटा हे क्वेश्चन. सी मिनिस्टर कितें करता, मिनिस्टर ट्वीट धाडटा और मिनिस्टर कितें तरी फेसबुकार घालता आनी एवरीबडी इज कॅरिंग द स्टोरी. नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन. No, why I am telling you this is very simple. That you all should ask, this plan is valid for how many years? Made by one government, made by one, whoever is the minister at that particular time, all the town planner, chief town planner, everybody is the same. How can they say my own plan is wrong? Is my only question. सर कितल्याची इन्व्हेस्टमेंट असते आपल्या परवाच्या किती? कितल्या इन्व्हेस्टमेंट केला का म्हणता? इन्व्हेस्टमेंट काय ना तिथून आम्ही खाली केला तो. तुम्ही इन्व्हेस्टर म्हणता पळय कितल्याची इन्व्हेस्टमेंट. आता इन्व्हेस्टर इज एव्हरीवेअर न्हू. आता हुंय प्लॅन करतलो तूं 400 FAR कोण घेतलो तुजो आमच्या पोर्राच्या गावातलो एकलो येवन थिंगा प्लॉट घेतलो. इफ यू आर गिविंग 400 FAR इन दीस कदंबा प्लॅटो, आमचो गांवचो भुरगो येवन थिंगा घर बांदपाक 200 मीटर प्लॉट घेतलो ना. इन्व्हेस्टर ओनली विल बाय. पार्रा विलेजीन इन्व्हेस्टर ना. पार्रा विलेज इज अ विलेज ऑफ 60 FAR. 60 म्हणजे ग्राउंड प्लस 1. Whereas coastal belt, I am giving you example of Kalangut Kandolim only. There are hotels coming up. So there people will buy only, no, to build a hotel. So there is a demand there. There is a demand somewhere else in Morji Arambol Keri to build hotels. There is a demand that side. So they want to create a satellite township next to World Heritage Site, UNESCO World Heritage Site. UNESCO जे नावच थिंगा सल्ले वयतले the minute they declare that as 400 FAR. So UNESCO site cannot have a township coming around it. So we all are finally humans. आम्ही कित्याक म्हणून रावले हिंगा कितें तरी बरें करपाक, त्या खातीर आमी जिखोन येता. So we cannot impose certain things on some places. So we have to be little careful on that. Mission Rane is going on. That you all ask. Michael Baba, My job was to clarify. I have clarified. सर सगळे आम्ही And we again I am saying, I was not the
minister, neither a chairman, neither a this of Harpara Nagwa and Parra Udupi, neither a member of that committee. आता तो कितें चेंज करूंक सोदता करूं न्ही, म्हाका काय ना. रायडर हांवें दाखयलो तुमकां, तो तितून फ्रंट पेजीर हाडलेले. More than 2 lakh square meter of tenanted land has been converted. The rider number 1, read this. No tenanted land can be given sanad, no tenanted land can be given permissions in PDA. Even if there is a slight thing of a settlement zone, which was there in the regional plan, it is not a settlement zone. You cannot construct officially. Nobody will give you license. PDA will not, town planning will not, and sanad also will not be given by collector. Because it is a tenanted land under 18K, even if you have purchased, you cannot get. I am just giving you an example. So, ह्यो सगळे एक ट्वीट धाडटा और फेसबुकार घालता आनी सगळे लोकांक एक दाखोवंक सोदता की आय एम सेवियर म्हणून. ही इज नॉट सेवियर. आय एम हियर टू सेव गोवा. ते एक कॅप्शन आसता तेजो तेजेर फेसबुकाचेर. हे सेव करतले गोवा. मायकल, आनी एक क्वेश्चन. तुम्ही ऑपोजिशन लीडर आहात, सध्या तुम्ही या विषयाचेर तुमच्या प्रमुखच्या उलयता, पण वाघेरीचो एक डोंगर म्हणून 70 विकला, तो खबर आसा तुमकां? ते आमी सगळे जाणा असेंब्लीन आमी काडटले ते. आनी थंय तेजेर माहिती घेवप चालू आहा आमचें. थंय केरी पंचायत म्हणा तेंच्यांनी घरा वयर नासतना घर नंबर दिले वयर. सी लॉट ऑफ थिंग्स आर देर. ही एफआयआर जाल्यो, थंय अजून काय एक्शनूच जायना. एफआयआर आमचेर जाल्या त्यो अनेकदां हांव सगळे प्रेस मिडियाक सांगता, तुमी येवन पळया आनी म्हाका दाखया. हांव करेक्ट करता. हांव कितें जो तर शेतां हांव जी शेतान म्हाजेर एफआयआर जाल्या ती जो तर हांव रोयना थिंगा जाल्यार म्हाजेर एफआयआर जावची न्हू. म्हणजे वी आर प्लांटींग ओवर देट. आतां जो तर होण्यातली माती काडल्या, तो होणो आसलो तो म्हणजे इट्स अ पॉन्ड, ती माती व्हरोकूच जाय न्हू खंय, और स्प्रेड करूंक जाय आख्खे शेताक. बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड ओवर देर ओनली, बिकॉज वी आर डुईंग प्लांटेशन. त्या शेतार म्हाजेर एफआयआर. शेतांतली जी माती काडल्या पळय तेजेर आमचेर एफआयआर होण्यातली. सो इट इज ऑल पॉलिटिकल. इफ आय वॉज देर इन द रुलींग पार्टी, एफआयआर जावपाची आमचेर, तुमी सांगा, जावची नासली न्हू. बीजेपीतल्या भायर सरल्या म्हणून चल्लाय. हा. सो इट इज व्हेरी सिंपल. तू पत्ता गेला तुला. It's not about that. It is right now the story is not about going back. The story is about who is strong and who is firing the shots. Who is more powerful? Michelle Rani. Who is strong? Who is trying to be one above the other? Je, I am supreme. I can do what I want. Who are you to ask me? Can you ask him a question and he will answer you? So who is So it is very simple. सर तुम्हीच कित्याक बाकीचे ओडीपी आसात, बाकीचे हितून जाल्ले आसात, तुम्हीच कित्याक? तेच म्हणटा न्हू, तुमी विचारूंक जाय न्हू ते. आमी क्लॅरिफिकेशन दिलें. आमी क्लॅरिफिकेशन दिलें अँड वी आर रेडी टू गो टू द कोर्ट इफ एनओसी इज विथड्रॉन. अँड वील नॉट टेक द मिनिस्टर टू कोर्ट. वी विल टेक दॅट ऑफिसर. That officer has given NOC for Sanad because it is settlement zone. And now the officer is going to say, I am withdrawing. तुम्ही आता ऑफिसरांना प्रेशराईज करता. मिनिस्टराक काय म्हणटा तुम्ही? तेंका कोर्टान आम्ही कित्याक? ऑफिसरूच विथड्रॉ करतलो न्हू. एनओसी कित्याक विथड्रॉ करतलो? वाय? फॉर वॉट रिजन? तेणे सायन मारूंक ना हेजेर? कोणी सायन मारल्या ती सांग न्हू. Who is making the plan? You all have to bring this to logical end. की बाबा हो प्लॅन कितलो तेंप चलतलो. मिनिस्टर गेले काय कोळून तेज्या हातीन दिवप काय दिसता हांव तुमकां परतून परतून. मिनिस्टर सोंपलो टर्म म्हणजे प्लॅन कोळून तेज्या हितून दिवपाचो हो काकेक. बाबा चल तूं घरा आतां. तूं शेणलो, इलेक्शन शेणलो और तुका ड्रॉप केलो सीएमान. यू टेक दिस प्लॅन एंड गो होम. द न्यू मिनिस्टर विल प्रिपेअर अ न्यू प्लॅन. इज दिस वॉट इट इज? दिस इज नॉट फेअर नो. You are putting everybody's planning at risk. तुम्ही एफआयआर ना म्हणटा थंय ना काय ना जाल्यार तुमचेरूच एफआयआर कित्याक? Michael Bob. Thank you, Sarah Mardekar. Chal, thank you very much. Just one Thank you. Don't you think so? बाबू TCP मिनिस्टर त्यांनी क्लॅरिफाय करून द्या. तू सांगत आहे. See, Babu is no longer a MLA. पण मिनिस्टर आलो ना तो. He is our dear friend and we respect him. हांव तेजेर कांयच उलयना. हांवें एक्झाम्पल दिलो तुका. जो जो तर बाबू आयज ना जाल्यार बाबून सायन मारलेलो प्लॅन, फ्रांसीस सिल्वेरान सायन मारलेलो प्लॅन, एक ते मिनिस्टर आनी चेअरमॅन म्हणून सायन मारता. तेंचो रोल काय ना हितून. आता हे बाकीचे सगळे जे आहा ते अजून हिंगात आहा. ते सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर हिंगात आहा.
ते उगीच आहा ते कांयच उलयना ते शब्द भायर काडिना पण तेणी सायन मारल्या दे आर नॉट गिल्टी दे आर ऑल्सो लायक सेम तुका हें केला पळय तें काय करता पडलें सर तुम्ही ते काय उलयना तू ऑफिसरांची तुका तुझ्या- No, no, no. There has to be some clarity. Chief Minister should come out very clearly that the plan which comes out of the government is not made by Vishwajit Rane in his house or Babu Kavlekar in his house or how TCP Minister Nallo or Vijay Sardesai in his house. This is made by the government officers with lot of rules and regulations, with so many this thing letters going out, correspondence coming in, they hear the architect, so many कितले असता तेजो प्रोसिजर 2 वर्सां लागता हो प्लॅन करपाक 2 years 3 years लागता 2.5 years लागता सो मिनिस्टराचो टर्म सोंपलो म्हणजे प्लॅन घेवन घरा वचपाचें ताणें हेंच हांव विचारता न्हू हेजो क्लॅरिटी सांग वी वॉन्ट टू नो द क्लॅरिटी ऑफ दीस प्लॅन बिकॉज आतां कित्याक उलयता हांव म्हापसाचो प्लॅन ते म्हणटा स्क्रॅप ते म्हणटा माडगांवचो प्लॅन स्क्रॅप ते म्हणटा पणजेचो प्लॅन स्क्रॅप ते म्हणटा वास्कोचो प्लॅन स्क्रॅप ते म्हणटा पोंडाचो प्लॅन स्क्रॅप म्हणजे कितें आदल्या मंत्र्यान केल्ले ते सगळे स्क्रॅप आतां नवो मंत्री येता आनी दुसरे प्लॅन करता हेचेर क्लॅरिटी दिवपाकूच जाय आनी चीफ मिनिस्टर हॅज टू स्टेप इन if minister for TCP is not giving clarity this plan is valid only up to the validity of the minister is what I'm asking. Huh? It's a government decision. So the government decision should be binding in the rule book. अशें म्हणटा हांव amendment हाडा की once a plan is drawn it is valid for 10 years or say it is valid for at least 8 years. Let the people do proper investment in his own land. आता तुझ्या ऐकून एका अमेंडमेंटा काय होतं ते I am giving you something which is good for Goa. तू फाल्यां जर्नलिस्ट सोडून जर तर बिझनेसमॅन जावंक वयशे जाल्यार तुका कळटलें हांव कितें उलयता तें यू कॅनॉट हॅव अ प्लॅन अँड देन सडनली गव्हर्मेंट कम्स अँड सेज दॅट बाबा आतां तुवें कांय करूंक जायना थिंगा म्हणून 9 जाणांची कुटुंबां Thank you very much. ऑफिसर त्रासान पडल्या काय ना तें कशें न्हू तें मीडिया बरेच सगळ्या मीडियाचे No, हांव कित्याक उलयलां कित्याक मिडिया ना मिडिया ते बंद करत मिडिया हॅज शोन इन रेड लेट मी बी व्हेरी फ्रँक यू ऑल आर शोईंग अस इन रेड आमकां रेडान दाखयता तुमी आमी हूंय यार प्लॅनान या हांवें तुमकां दाखयलो हांवें काडलो म्हणून दोंगर